Si Kristo ko ro ko ilang iawat na dako na gibunyagan. Pwede ko pwede bata kay gamay pa o na nalito. Si Kristo gibunyagan dako na asa man siya sa suba sa Jordan. Kay ila magiawat at pupunta sila sa Jordan. Nganong ana ron sila sa atong sapa-sapa. Binuang man na. Si Kristo sundo na to tumang sa Jordan. Unya si Kristo gibunyagan aron himuon natong panag-ignan. Sumala sa 1 Pedro kapitulo 2. Paingon sa 2, himuon nato siyang panag-ignan. Ang atong bunyag sumala sa buhat 22, 2:22. Pabunyag na aron mawala ang imong sala. Nga atong bunyag pagpapasa sala dili ta parehas kang Kristo. Kay gibunyagan si Kristo walay sala, samtang kita gibunyagan dunay sala. Ayaw pagtuudan ng mga born again nga gibunyagan daw di na mga makasasala. Labaw pa na nato nga makasasala. Wala. Nakiksulti lang. Last nga bangutana. Ambusan kini sila ron sa ibabaw sa ubos. Sila man pun maglarga. Dinhi man po ko. Hala mo dia. Ambusan mo dia. Last nga bangutana, isan lang.